जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान तो चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, अधिक अधिक शेयर करूँ। प्रिय दर्शक बंधु मन रखी था जो एस्ट्रो कल्याण परिवार बा एस्ट्रो कल्याण चैनल बस चैनल हूँ आपण मानकर मु जड़े सेवक अनुसार आपण सेवा बा ग्रहर गाइडलाइंस भितर कहूँ मन रखी था डू योर ड्यूटी ड्यूटीज गॉड कर्म ही भगवान। एवं जो व्यक्ति कर्म ठीक करती, जो व्यक्ति गुरुजन लघुजन प्रति यथार्थ सम्मान करती, जीव प्रति दया रखती, निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति से व्यक्ति पर प्रसन्नता होता जहाँ पाखे आचार विचार व्यवहार श्रद्धा आदरता विश्वासता आत्मीयता समर्पणता एवं नैष्ठिकता थाए से व्यक्ति ऊपर देवगुरु बृहस्पति सदा सर्वदा प्रसन्न हुवंती। प्रिय दर्शक बंधु मन रखी था जो 15 मई 2025 मसीह देवगुरु बृहस्पति वृष राशि मिथुन राशि को गमन करेंगे। मिथुन राशि दीर्घ 13 मास गोचर करेंगे। ये 13 मास मध्य किछि दिन अक्टोबर ठारू कर्कट राशि को जीवे, पुनः रिटर्न वक्री अवस्था को आसवे। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति मन भर उंकी मारुथिबो वृष राशि व्यक्ति मान कौन फलाफल अच्छे मन रखी था। जो व्यक्ति जन्मजातक राशि होची वृष राशि, अन्यथा जो व्यक्ति जन्मजातक लग्न होची वृष लग्न। एतद व्यतीत जो व्यक्ति जन्म जातक नाही नाम राशि होची वृष राशि। निश्चित रूप से एपिसोड देखा आवश्यकता अच्छी एवं देखि सारा पर अन्य जन को सहयोग करने अधिक अधिक शेयर करूँ। प्रिय दर्शक बंधु, प्रथम आम विचार करवा वृष राशि ठारू देवगुरु बृहस्पति स्थान होची अष्टम भाव। मन रखी था वृष राशि ग्रहराज हेले स्वयं शुक्र, जे दैत्य गुरु शुक्राचार्य अष्टम भाव के ना देवगुरु बृहस्पति धनु राशि। द्वितीयतः देवगुरु बृहस्पति द्वितीय घर हूँ मीन राशि। मीन राशि ग्रहराज हेले स्वयं देवगुरु बृहस्पति, जे कि वृषभ राशि ठारू मीन राशि हूँ एकादश भाव, माने इनकम सोर्स, बेटर इनकम। बृहस्पति कर्कट राशि बहुत उच्च फल प्रदान करते, किंतु मन रखि दरकार बृहस्पति मकर राशि नीच होती, फलप्रद नीच दियंती। देवगुरु बृहस्पति जो स्थान रुहती पंचम सप्तम एवं नवम भाव को दृष्टि देता। वृष राशि ठारू जदि आम कैलकुलेशन कर वृष राशि आम आज को विचार करुचे ताले प्रथम दृष्टि हूँ षष्ठ भाव मिथुन राशि पंचम भाव, जे कि तुला राशि। वृष राशि ठारू षष्ठ भाव। द्वितीय दृष्टि अष्टम भाव धनु राशि। तृतीय दृष्टि दशम भाव कुंभ राशि। ताहले आज हम जानिले निश्चित रूप से अधा जानी सारे समस्ते आनंदित होते। देवगुरु बृहस्पति अर्थर मालिक, शांतिर मालिक, आनंदर मालिक, दयार मालिक, संतानर मालिक, कर्मर मालिक, व्यापार वाणिज्यर मालिक। निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति वृष राशि व्यक्ति मानक मन रखी था सन 2025 मसीह अर्थ लाभ जोग देखा दूचे।
पारिवारिक क्षेत्र जो व्यक्ति अनेक प्रकार अशांति असंतुष्टता दुख देखा जाउतिला पति पत्नी भीतर डिवोर्स जाके कथा जाइतिला पुनः से एक घर को आसीबे पुनः एक अन्य जन भीतर मित्रता आत्मीयता देखा दब जदि कौन सी पुओ झीर डिवोर्स हो जाइतिला विवाह हो पारु नथिले बहुत दिन धरी विलंब देखा जाउतिला ताला देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से विवाह कार्य सफलता प्रदान करेंगे जदि आपनकर कुटुंब बा परिवार मध्य जो अशांति असंतुष्टता दुख पीड़ा समस्या अनाटन देखा जाउतिला पुनः आपण घर को पुनः फेरिबे शांति दब आत्मीयता देखा दब समर्पणता देखा दब आप निज फुल्ट को निजे स्वीकृत करने ताले निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपण बड़ लाभदायक जो व्यक्ति मानकर बहुत दिन धरी पुलिस मैटर कोर्ट कचेरी चली सरुनुला डिग्री पाउनुले कौन सी म्यूचुअल हो पारुनथिला निश्चित रूप से एक अन्य जन मध्य निज निजर अंडरस्टैंडिंग रे म्यूचुअल देखा दो बा विजय प्राप्ति देखा दो बहुत लोक मैंने अच्छा जो अनेसेसरी जेल कारावास दंडित होती अन्यथा बहुत वर्ष है जेल कारावास दंड भोगुले निश्चित रूप से किसी मुक्ति मिल मुक्त आकाश को आसी बेस आनंद सुख प्राप्ति करेंगे अनेक व्यक्ति स्वास्थ्य को नहीं चिंता देखा जाउतिला स्वास्थ्य रे कष्ट पीड़ा देखा जाउतिला ना मोक्ष हो पारुतिले ना रिकवरी करि पारुतिले ना स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य हो पारुतिला निश्चित रूप से आपनकर स्वास्थ्यर परिवर्तन देखा दबो किछि अर्थ आपण बाहर फसी जाइथिला बा कौन से व्यक्ति नहीं थिले रिटर्न करि पार नथिले बहुत दिन धरी अशांति असंतुष्टता तिक्तता भाव देखा जाउतिला सेतरे मध्य सुधारता देखा दबो किंतु मन रखिथिबा दरकार जदि कौन से पिला माने चाहुचंती मु विदेश जीवी गवर्नमेंट जॉब करिवि बा विदेश रे किछि बिजनेस करिवि बाकी जॉब रे सेटल हेबि बा कौन से विदेश रे मु निजर ग्रीन कार्ड पाया पाई बा कौन सी लाइफ टाइम सेटल पाई चाहुतिले से माने हे परनतिले निश्चित रूप से से मान को सफलता मिलिबो विद्यार्थी विद्या क्षेत्र रे उन्नति करिवे विद्या क्षेत्र रे सफलता अर्जन करिवे निजर विद्या निजर अनुभूति निजर अनुभव एवं निजर परिश्रम रो सफलता निश्चित रूप से देखा दबो अधिकतर समय गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति जोग देखा दौर गवर्नमेंट जॉब केमिति प्राप्ति हम कौन सी उच्च कास्ट व्यक्ति आपन को सहयोग करेंगे बा कौन सी महिला द्वारा आपन को सपोर्ट मिलिबो जहा फल सहयोग सहानुभूति जोगु आपनकर जॉब सिलेक्शन हम प्रिय दर्शक बंधु मन रखि जो माने दरिद्रता अवस्था थे बहुत पिला माने देखिए किसी चाकरी करुले चाकरी छाड़ देते चाकरी पाउनते से चाकरी पाइबे किसी लोग बेपार वाणिज्य करुले बेपार वाणिज्य कौन से भाग्य क्लिक हो पारुनथिला से भाग्य परिवर्तन देखा दब किसी सहयोग मिल किसी लोन आकार किसी अर्थ प्राप्ति हम एवं कर्मक्षेत्र बेपार वाणिज्य यथेष्ट उन्नति देखा दब यथेष्ट उन्नति जो व्यक्ति माने जॉब करुछंती जॉब रे कौन सी सफलता देखा दउनथिला प्रमोशन पाई पारुनथिले इंक्रीमेंट हो पारुनथिला बा कौन से स्थान परिवर्तन करने को चाहूतिले ताहा मध्ये सफलता देखा दउनथिला बस बा उच्च कर्मचारी बा नीच कर्मचारी सहित सदा सर्वदा अनाटन अशांति असंतुष्टता तिक्तता मनोभावना देखा दउथिला ये समस्त रु आपन को उपशम मिलिबो पिता पुत्र मध्य जो श्रद्धा भांगी जाइतिला आदरता नष्ट हो जाइतिला सेथरे मध्य सफलता देखा दबो मन रखि थांतु आउ गोटे बहुत बड़ लकी व्यक्ति से माने बे जो माने निजर पौत्रिक व्यापार वाणिज्य को संभाळुचंती आपन बापांकर हो बा जेजंकर व्यापार वाणिज्य को नहीं आपन करि चलिछंती बा बापांक सहित आपन व्यापार करूछंती निश्चित रूप से आपन व्यापार रे उन्नति
ସଫଳତା, ଆନନ୍ଦତା, ସଞ୍ଚୟତା ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଧନ ତ ଦେବେ, ସୁଖ ଦେବେ, ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ିବେ, ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। ବିବାହ, ନୂତନ ବିବାହ ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ଝିଅ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଠାରୁ ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ଦେଖାଦେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଯିବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରପୁର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା, ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତିକ୍ତତା ମନୋଭାବନାକୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୃହ ପରିବାର ଭିତରେ ପୁନଃ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ପିତା, ରାଜ୍ୟ, କର୍ମ, କାରବାର, ପଦ, ପ୍ରଭୁତା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରାଜଯୋଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲେ ମାତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହେଲେ ପିତା, ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁନି, ଅସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁନି, ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁନି, କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ। ତାହେଲେ ଶନି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ନା ମୀନ ରାଶିରେ। ଭଲ ଭାବରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୃହରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଶନିଦେବ। ଆଉ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ବୃଷ ରାଶି ଉପରେ ପଡିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ବା କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ବା ଗୃହ ପରିବାରରେ କୌଣସି ନାରୀ, କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ଛଳ କପଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖାଦେବ। ଏଥିନିମିତ୍ତର ମନେ ରଖିଥିବେ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କହୁଛି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଜିଦି କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସ୍ମୋକିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପର ନାରୀ, ପରଧନ, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ଆସକ୍ତ ମନୋଭାବନା କରନ୍ତୁନି, ଏବଂ ବିଲକୁଲ ନନଭେଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର, ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜଳ ଢାଳରେ ବା ପାଣି ଢାଳରେ କିଛି ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ, କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଗୃହର ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ବା କୌଣସି ପୀଡ଼ା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ରୋଗୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଟାଇମର ଖାଦ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଜଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କୌଣସି ମୁଢ଼ି ହଉ, ଖଇ ହଉ, ଅଟାଗୁଳା ହଉ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ନହେଲେ ବ୍ରେଡ୍ ହେଲା, ପାଉଁରୁଟି ହେଲା, ଆକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ଦେଇଥିଲେ ପାଇ।
ଆମେ ଦବାନି, ଖାଲି ଆଶା ରଖିବା, କେବେ ମିଳିବନି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ନିସନ୍ଦେହତା, କିନ୍ତୁ କର୍ମୀବାନ ହବା ଦରକାର। ଖାଲି ପାଠ ପଢି ଘରେ ବସିବି, ଚାକିରି କରିବି, ଖାଲି ଆଶା ରଖିବି, ଏତିକି ପଇସା ହେଲେ ସେତିକି ଚାକିରି କରିବି, ନହେଲେ କରିବିନି, ସେସବୁ ନୁହଁ। ଘର ପାଖରେ ଚାକିରି ମିଳିଲେ କରିବି, ବାହାରକୁ ଯିବିନି, ସେମିତି ବି ହବନି। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର, ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିବେନି ଡାକିବାକୁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜରିଆ ବାହାରିବ, କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାରିବ, କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାହା ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ 2025 ମସିହାରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ପାକେ ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ହରି ଓମ୍।